Hi guys! Welcome to the Paz Family. To this video ay papakita ko yung reunion ng Nicole Kate. Yung una na dati, meron akong part 1 yung yung nasaan na bus nila ngayon, yung Nicole Kate ng 51, yung mga basketballers dati. Hindi ko lang alam ngayon kung marunong pa ba sila o tumanda na sila. Kaya ayan, nagre-reunion sila, sila sa swimming nila. Let's go guys, panoorin natin mga kaganapan. Pre! Unang tanong, naiintindihan mo ba? Nalungkot. Nalungkot. Sige. Bilang na akong game, ha? Personality. Taga-English, Tagalog. Babae. English. Mia Khalifa. Putang John Duto, eh. Lana Rose. Lexi Lord. Mona Lisa. Tanda. Viva Max. English, Tagalog. Rosana Roses. English. Dati pa. Demi Moore. Dati pa. Artist. Babae. English. Alisa. 6, 4, Babae. Singer. Hindi. Korean. I-check. Japan. Ay putang ina, kilala natin yung Mario Sawa. Mario Sawa yun. Diba? Yan. Patay. Sige, pre. Mahal ka namin. Ewan ko ba't di niya kilala? Mahal ka namin. Ano yun naman? Salita. Sige, pre. Kaya mo yan, pre. Kaya mo yan. Para hindi siya magsalita. Ay, hindi pala. Hindi Hindi pala panalo na kami. Galing mo, Joshua. Tagalog, English. Tagalog. Tangin na nagsalita pa rin. Bawal yun. Patay na. Kaya naman yun yun. Huwag mong buhayin ang bangkay. Artista. Uy, puta. Adik. Sabo. Ang baok ng pata. Provinciano. Tokhang. Movie. Tokhang the movie. Tokhang the movie. Ay, sorry. Movie. Hindi ko masaming pre, tagal. Tao. Hindi ko alam. Uy. Adik. Artista. Matrix. Movie o tao? Artista? Ano? Tangin na kumana! Movie. Alam mo pa? Alibre. Tangin na kumana yung game plan! Oras! Ano? Isang pala lang! Isang pala lang! Wala pa ba? Wala na. Tagalog. English.
Sorry, bakit? Movie. Lexilar. Artist. Lana Rhodes. Movie. Lana Rhodes. Agila Danger. Mia Khalifa. Heaven. Sky. Movie yan. Earth. Movie. Up. Alex Sky. Personality yan. Movie. Line. Superman. Airplane. Skate Troopers. Movie yan, pre. Movie. Personality yan. Karakter. Karakter sa movie. Top Gun. Matrix. Maverick Reloaded. Si Keanu Reeves, Tom Cruise. Sa taas. Ano yan? Points yan. Mahirap yan. Maulaan nila, lamang na sila. English. Up in the sky. Personality ba yan? Karakter. Take on the plane. Movie. Karakter ng movie, pre. Karakter ng movie. Ano siya? Karakter ng movie. Movie. English. Title yan. Title. Movie. Karakter ng movie, karakter. Tom Cruise. Keanu Reeves. Skyline Vision. English. The Matrix. Kaya anong points eh? Pre, magluluto pa tayo. Tagalog. Viva Max! Johnny C. Hello? Personality. Personality. Dalawa. Damas. Bambas. Red Tube. Yung napapanood yun. Jump HD. Ang Serex. Paul. Movie. Toro. Pornstar. Porn. O sige, yari ka rin. Tagalog. Organize. Tinupad mo. Public agent. Inubot mo, as kumembot. Okay. Tagalog. Pornstar. Public agent. San Roses. Hindi pa. Ligaya. Patigaya. Ligaya ang tawag mo sa akin. Personality. Artist. English, Tagalog. Artist. Dolphy. Two Words. First word, 2 syllable. First word. Nine. Wood. English. Artist. Eat. Itbulaga. Wala Lokal smoky. Chap. Ano nang pangit? Song. Zombie. Thriller. Basta yun lang. Saka sila mo, bigyan mo kami ano? English. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Movie. Tagalog. English. Naruto. Cartoons. Korean. Hoy, tama daw sa hentai. Ano? Squid Game. Alam mo yan. Sino? Richie D. Horsey. Vice ganda. Dasal. Dasal. Ama namin. Santino. Tagalog. First word.
Dasal. May bukas pa! May bukas pa! Try ko! English. First word. Pray. Sign. Cross. Pray. First word. Ano Alam yung ko first na. word? Passion 3 of... syllables. 3 words. Daring. Ano, Passion of Christ. Passion of the Christ. Ano? English yan. Tagalog. Tagalog, baby. Movie. Movie ba yan? Nakabay, baby? Luyan. Luyan. Gitara. Harana. Movie ba yan? Ugalo. Ugay ng duyan. Gitara. Ano? Kanta. Anak. Movie. English. 2 words. Janisin. First word. Second word. Second word, Janjo! Kamasutra. Dick. Machete. First word. Dead dick. Kill. Walking Dead. Dead scene. Dead. Dead. First word. Second word. Janjo. Janjo, pre! Dead alive. Last of the Dead. Movie. Last of the Dead. Movie. Evil Dead. First word. Dead. Zombie. Dead. Die. Die Hard. Die Hard.